Saludos players, soy Volkova y bienvenidos una vez más a este inmortal canal. Hoy, The Witcher 3, Valheim, capítulo 58, El Señor Espejo. Uy, vale, a ver, estoy intentando retomar un poco el combate contra multitudes en el The Witcher. O sea, en plan, esquivar, hacer contraataques, pero se me está complicando con los lanceros especialmente, porque hacen un salto y antes de hacer el salto hacen el amague de ataque, mira. Bueno, ese no me lo hizo. Uy, claro, y encima está de mago jodiendo, mago de mierda. ¿Cómo odio a los casters? Me cago en la puta vida que los parió y el mongoloner que los creó. Mira, ese es el salto que hacen. Justo hacen un salto antes de lanzar antes de estirar la lanza. De estocar con la lanza, mejor dicho. Lo bueno es que el mago es imbécil, también está matando a los amigos. Mira, ni tan mal. Vale, cayó uno ya. Coño, me la pusieron. Vamos a darle un poquito a la comida. Puta. Qué mal salta, puta madre que lo parió. Qué mal salta Geralt en primera persona. O sea, no hace el salto evasivo, sino hace un saltito ahí sencillo. O sea, no hace este salto. Mira, no hace el salto ese. Hace un salto sencillo. Vale. Ese remolino tiene un área de efecto muy grande. Hay que mantenerme distante de él porque el polvo y la tierrita esa me va bajando la vida constantemente. Y la puta. Fastidio, tipo de puta. Pelea como un varón perro. Bin Laden de mierda. Y no tengo la ballesta como para generarle sangrados a la distancia. Tengo que acercarme. Pero no tanto, porque aquí ya me empieza a bajar un pelín. A ver, ¿dónde es? Aquí. Uf. Claro, y se me olvida que tengo los atributos para usar armadura pesada. Tengo armadura pesada. R. Golondrina, coño. La puta. Fastidio. No, la puta madre. ¡Ah! Es que eso no tiene duración. O sea, el tipo la puede sacar y utilizarla 10 segundos, como la puede sacar y utilizarla 20 segundos si se le da la gana. Como para decir que puedo previsualizar un contraataque de ese poder justo antes de que termine de usarlo. O sea, cargar antes de que termine de usarlo y justo cuando termine pegarle el golpe. Pero no. Vale, tiene hemorragia. Toca matarlo a punta de hemorragias. ¡Puta madre, Geralt! Mira. 5 segundos lleva.
10. Vale, 10. Morite, hijo de puta. ¡Ah! Toma. Morite un rato. Te un ratico también. Te digo, ojo. Anillo de plata. Carta de un mercader o Firi. Pimba. Vener ferme perne. O como quiera que te llame. Parece que hay un campamento cerca. Vale. A ver, por aquí y hacia allá. ¿Qué tenés? Dame eso. ¿Qué tenés? Dame eso también. ¿Dónde están mis cosas, perros? Mi armadura de oso magistral, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me costó como mis 5 o 6 cargas de partida otra vez el combate contra multitudes. Bueno, multitudes contra grupos. Capitán Ofir. Ah, no. Cafán de Ofir. Si no tiene nada, no jodas. ¿Y mi ropa? O sea, ¿y mis cosas me las quitaron? ¿En serio? ¿Me las robaron? Luego. ¿Estarán por aquí en el barco? Geralt, trepa. Trepa, Geralt. Y puede Geralt, hombre. Trepa a montañas más altas que esta. Vale, acá hay cosas, pero... son mis cosas. Aquí. Aquí estaba yo encerrado, deben estar por acá. Fotos de casa. No, no las tengo encima. ¿O sí? Ah, qué imbécil. Ponete esto, Geralt, hombre. Tenía la ropa encima. Tenía todo encima, no jodas. ¿Y la de plata? Acá está. Bien. Mm, precio. 7% de hemorragias. Vaya mierda, bailarín. Tenía todo encima y no me había dado cuenta. Mongol. Por cierto, si se supone que estamos en otro continente, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Pues esto es Novigrado, ¿no? Sí, esto es Novi. Ah, no, pues qué marica, no me alcanzaron fue a llevar a ningún lado. Pues estoy aquí en la ciudad, de hecho. Hola. No les duró un culo el secuestro. A ver, vámonos, ¿qué tal? Reúnete con el espejo a medianoche en la encrucijada bajo los sauces. El señor espejo, rico. ¿Esto hasta dónde me estaban llevando? Por acá. O sea, no hay nuevo mapa. La historia del DLC se desarrolla también en Temeria. Temeria, ¿eso es Temeria? A ver, comentar. Se llama el pueblo del pueblo. Igual el mapa de la zona. Tiene que haber nueva zona, ¿no? Ah, mira, esto debe ser. Esta es nueva. Sí, no hay nada descubierto por acá.
El ojo de Mara, como en Skyrim, tal cual. Sí, esta zona es nueva. Vale, vale, tiene que ser por acá entonces. Ducado de Tusain. Vale, va. Vamos pues. Abrirme con el... Uy, sumergidos. Con el señor espejo. Ojo. Slow now. Whoa. Smile fair as spring, as towards him he draws you. His tongue sharp and silvery as he implores you. Your wishes he grants as he swears to adore you. Gold, Winds silver, howling. jewels, he lays riches before you. Jews need be repaid, and he will come for you. All to Estoy leyendo la canción. repay, no Perdón. smile to console you. He'll snare you in bonds, eyes glowing a fire, to gore and torment you till the stars expire. Qué bonitos cantos, niños. Qué bonitos cantos. Leave me be. Tengo que esperarlo. Medianoche, vale. N. Pim pam pum pim pam pam pam. Pum. Vale, vamos a conocer al señor espejo. I knew you'd come. You a soothsayer? It matters little who I am. Your escape, I made it possible. Previously, Yennefer, you found her thanks to me, Es so verdad, you caballero. feel you owe me. Memento you gave me. Pretty effective reminder. That is its purpose. Incidentally, I find it quite funny how even the most rotten scoundrels have this inner compunction to repay debts of gratitude. Humans, elves, dwarves, all races. You really must explain that to me one day. As for the here and now, tell me, how'd you manage with your theories? Vale. Pues no me dice mucho. O sea, no me da muchas opciones realmente. Tú no me ayudaste, la tormenta sí, tipo la convocó. Confiaba en un tipo de ayuda más convencional. No me siento. Invocaste la tormenta, eres un hechicero. Es evidente, Thanks for Geralt, your es help, evidente. really. But you could have chosen Me more puso una conventional marca en la means, cara sin giving me the fierro. key to my cell, for instance. Oh my, far too simple. I dislike simple solutions. Do you like them? Doubt we're here to talk about my preferences. True. I'd much rather tell you about an individual of interest to us both. Ojo. It's about a man, worse than most. A vulgar, despicable man with a heart of stone. A man who refuses to pay his debts. Ojo. Really think this'll interest me? Any reason why? He's wronged you as well. His name is Olgierd von Olgierd. Everec. Que tenía yo esa sensación de que al tipo lo presentaron de una forma muy imponente. O sea, con un carácter muy imponente, quiero decir. Ya sabía yo que los tiros en esta trama, que no me he hecho spoilers de ningún tipo, cuando presentaron al tipo y cuando rompió la escultura, yo dije, este tipo es muy frío. Porque no tiene apreciación estética, no tiene apreciación artística.
Y ya sabía yo que los tiros iban a ir por ese lado, o sea, en plan que el man iba a tener que ver en serio con la línea, o sea, con la línea de la historia. Yo que iba a ser el malo. ¿Qué ha hecho Oliver para acabar en tu lista negra? ¿Cómo sabes que me ha perjudicado? No tengo nada en contra de Oliver. Olgierd. Olgierd. Que mira, What did he do to you? quiere información. Before I reveal this, I'd like to make one thing very clear. Olgierd von Everich did willfully and maliciously conspire to cause you to kill a man who might have been cured. Had I not intervened, you would have lost your head for this. Do you know why he did it? Because he's a degenerate monster in human flesh who feeds on the pain and suffering of others. Well, you clearly don't like him. What did he do to you? He and I made a pact. A pact under which I called on my many talents and associates to give him what he desired. Now the time's come to pay. Yet, he shirks his obligation. Need me to collect a debt? I'm not some hired muscle. Muscle is not what this requires. It needs a soul intelligent and clever. An individual who fears no dare. Someone like you. Pure flattery, that. Of course it is. After all, I am a traveling merchant. But make no mistake, I've many interesting wares on offer. Un mercader ambulante, dice. Surfeit. Abundance for the body and soul. You will lack neither food nor drink. As a witcher, you might desire weapons supreme. I can offer you those you've dreamt of. Your body, agile as never before. Your mind, faster than lightning. Romantic prowess to charm all womankind. Ojo. But above all, I offer a great and true adventure. An experience like no other. The fate of only the chosen few. Sure sounds generous. And all that for my help with one small matter. Won't want anything else from me? Just one. Honestidad. Honesty. Va, es que, a ver. A este tipo le debo el haber encontrado a Jennifer. Porque el tipo me vio cuando llegué a Huerto Blanco y supo quién era y por qué estaba allá. Pues no sé si tendrá poderes adivinatorios o qué. O tendrá... Es un hechicero, claro, porque me dejó una marca en la cara sin ponerme ningún fierro ni nada. O sea, de repente me salió la marca ahí. Y si fuese un personaje maligno, entre comillas, o malintencionado, hubiese hecho algo en la campaña anterior con Cirila, o contra Cirila. Pero el tipo no le interesó Cirila, pese al poder que tenía Cirila. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que le creo más a este tipo que al Olgierd. Olgierd. ¿Qué has hecho por Olgierd? What did you do for Olgierd? Break him out of a cell too? In some sense, yes. I remember that day quite well. There was a light drizzle, yet the cold tore right through you. Olgierd appeared at the break of dawn, gaunt as a rail, his shirt moth-eaten, seemed to have naught but the sword at his side. It quite pained me to look at him. He asked for help, and help I gave. Made him a rich man, successful, esteemed. He is who he is today, thanks only to me. And yet afterwards, he turned his back, shunned me, sends me off when I dare ask for payment. Even sicked his hounds on me once. He's thus left me no option but to invoke the terms of our pact. And that is where you come in. Y eso también me intriga, ¿eh? O sea, en plan que el tipo les da riqueza, éxito, opulencia, pero al final el man debe pedir algo, y lo que pide es honestidad, entre comillas. O sea, ¿en qué plan la honestidad? Porque la honestidad tiene muchos usos. O sea como información, o sea como un pacto de lealtad. ¿A cuánto asciende la deuda de Olgierd?
Aparte, mencionó algo que había destacado yo en el video cuando conocí a Olgierd, y era que el tipo sabía perfectamente cómo venderse a sus subordinados. Sabía que los podía manipular muy bien y sabía también que los tenía bajo control. Y eso seguramente se lo dio este tipo, que fue lo que le propuso a Geralt, de darle artes amatorias capaces de cautivar a cualquier mujer o cualquier persona. Eso es importante porque digamos que es el rasgo de un líder, lo que hace lo que influye sobre los demás, el cómo los cautiva, el cómo los convence de sus perspectivas. O sea, el carisma que tiene para venderse a sí mismo y omnilugar a los demás. A ver, pimba, esta. How much does he owe you? Gentlemen don't discuss coin. Need to know the details if you want me to get my hands dirty. How much? A Es million que no es crowns? dinero. 2 million? I'm no usurer to lend coin for interest. No. ¿Viste? What Olgierd owes me is far more personal than shiny things that clink. As much as I regret it, I can say no more. I must respect Debo his respetar su privacy. privacidad. Pues yo quiero darle. What about you? Call Porque yourself tengo a una man marca of en la many cara que me talents. quiero quitar. Can't you take care of this? Therein lies the catch. Our pact states that before I can collect my due, I must yet fulfill 3 wishes for Von Everec. But I cannot fulfill them myself directly, making use instead of a... how shall I put it? A proxy. So what you need's a sucker. What I need is an ally. And something tells me I shall find none better than you. What do you expect me to do? To start with, join me in paying Von Everec a visit. Then, well, then we shall... Vale, vamos a pelear improvise. con los tipos de... I believe, however, that all De will Olgierd. end well. And once it does, we 3 shall meet and thank one another for the voyage we shared. Right. Specifics now. Thought Olgierd had 3 wishes, requests, whatever. He does. He may ask 3 things of us, yet we won't know what they are until we see him. Vale. O sea, el pacto que envolvió a Olgierd y a este cabezón, al Señor de los Espejos, es una especie como de contrato. Y le quedan 3 deseos todavía, o 3 peticiones por hacerle a este tipo. O sea, Olgierd rompió el trato después de haber cumplido 1 o 2 de los deseos que le tenía que pedir ese tipo, que pedir a él. Y como no le ha terminado de pedir los otros 3, no puede cobrarle directamente la deuda. Vale, entendí. Fine. I'll go see Olgierd with you, but no promises. That is all I ask. Now remove the damn mark. Naturally. Just as soon as you complete your task. Está bien. Go. You will not regret it. We shall meet there. I've a matter to attend to along the way. Another debt to collect? Perhaps. Perhaps, dijo. Quizás no es maybe. Maybe. Ojo que vamos llegando. As the dogs say, down with all. Uy, la puta madre, aquí pasó algo. Esto no estaba así cuando yo me fui. Se están yendo, se van a ir. Se van a ir. Well, look who's here. The Witcher with the fists of steel. What's new? Got a growth on your platter there. You catch some kind of a fiery Sífilis. pox. Could say so. Manor's burning. You noticed?
That? All right. You know how it is. Feast drags on with plenty of dancing, merrymaking, rough play. We got a bit carried away, truth be told. Plain to see. Where's Olgierd? Damned if I know. Must be somewhere hereabouts. No! Please! I beg you! Shut your trap! Let me go! Leave me be! Shut it. I ate with yous! Drank with yous! Fought beside yous! And you kill me now! El tipo que le cogió el culo a la hija de... I'm one of yous! Esa era la hija de Abilia. Bueno, a la moza que le sirvió la comida. What's he guilty of? What the fuck's it to you? Not your concern, mate. Malparida. No andes amenazando, Tell you perra, what's te gonna reviento. happen now. I'll ask again, polite like, and you'll answer just as politely. And if I don't? Then I'll get angry, stop talking, and slaughter you all like swine. So what'll it be? Am I gonna hear why you want to take his head, or not? Aren't you a thorny prick up the arse? Ataman said to kill him! Got your answer. Happy? Now piss off. We've work to do. Wait. I know Olgierd wants him dead. Still don't know why, though. Just what the fuck is it to you, anyhow? Nothing really. Just curious. Cocksucker violated our chivalric code. Just one penalty for that. Death. What is this row? Are you not done with it? My ears wither from the screams. Ah, Geralt. As you've returned, might I assume you've cleared the sewers? Or have you not been there? You killed my father! El tipo es inmortal. Not I. You lie! Whoreson! Eso fue lo que le vendió el... Alone. Unbeknownst to Oh, me. claro. Eso fue lo que le vendió el tipo, el refused us señor de los hospitality. espejos, loco. For this willful violation of the chivalry code, he was summarily executed himself. Anything else I might do for you? Take her away. Uy, acaba de correr mucha sangre. Now, where were we? Really necessary, that whole show? Ah, show? Come now. A man must display some madness from time to time. Helps him feel alive. Dare say you know what I mean, judging by the mark on your face. Ojito. Ya me reconoció la marca en la cara. Aquí va a haber mierdera. Know what this is? I cannot be certain, but I've my suspicions. That's a dangerous man you've chosen to deal with, Witcher. You're immortal? Depends on your understanding of the term. Indeed, I cannot be killed. But it's not at all what folk imagine. Not dying does not mean eternally living your life to the full. So it's a curse? A curse? No, wouldn't call it that. I'll put it this way. You must be careful what you wish for, lest your wish be granted. For there are consequences. Not sure I follow. You know very little can hurt you. So you take wild risks. Chase extreme sensations. There comes a point you've done it all. It all seems boring and monotonous. The trick's to plough through that moment. Go further. Reach beyond what's known as possible. Págame, perro. Killed the beast in the sewers. Congratulations are in order then. Your reward. You're also welcome to take what you wish from the manor house.
If anything left unchart, that is. Was it a tough fight? I sliced its gut open, and it turned into a man. You know that would happen? Of course he did. He'd never have dragged you into this elsewise. Gaunter Odin. Come to cast aspersions? No. I've come to collect a debt. You know you first must... Grant you 3 requests, by proxy. I present to you my champion, Geralt of Rivia. That true? You know the Toad was a cursed prince? He didn't just know. He brought about the curse himself. Did he not mention that bit? Fue el segundo deseo. Allow me to tell it. Ojo, Quite the el gripping primero fue la story. inmortalidad. Olgierd once loved a beautiful maiden. El segundo fue maldecir Yet, oh, qué cabrón, parents chose to al offer príncipe her por la hand to the doncella, crown prince of Ophir. Iris. Olgierd grew to hate the poor sot. At first, he wished to kill him. Then decided this would be too simple. So, instead, he condemned the prince to a base life in a toad's bloated corpus. Yet he grew bored of watching him suffer and decided to end it. By your hand. Remind me, Odin. Who was to fulfill my last 3 requests? My assistant, Geralt. Then be gone. I don't wish to look at your face any longer than I must. Va, en algún deseo me va a pedir que mate a este huevón. Come, Where to? the stables. My men are preparing to depart. A ver, Could have told me the truth about the Toad, having a bit of fun at my expense. I simply wanted the beast dead. I could not know you would respond to the notice. Pure coincidence. Yeah, I must admit, when you, a witcher, answered the call, I thought it right. It's what you lot are trained to do. Might have been able to lift the curse. Perhaps. Perhaps not. Then again, why bother? He was a human being. That bloody Aetheri mutt was no human. His kind does not deserve to live. pues aparte de xenófobo el tipo. What he said about the prince. That true? You turn him into a toad? Perhaps. Or perhaps the Aetheri Dauphin ate something that disagreed with him. You never know with their cuisine. Never heard of food that turns men into monsters. Then perhaps it was something he drank. I cast the curse. Revenge for a deep disappointment. I was another man then. Let rage get the better of me and hollered the words without ever thinking they could possibly come. Es que es lo que les decía al principio, es que cómo lo medí, cómo medí al personaje solamente con unas insinuaciones que hizo CD Projekt. O sea, cómo medí bien al tipo, weón. En el primer capítulo les dije, tiene pinta de ser una persona que no tolera otras cosas que no sea la que el tipo dice. Y le metí una maldición al tipo solamente por una decepción, porque pues, la vieja se fue, porque Iris se fue con el príncipe. Y maldijo fue al tipo para romperle el corazón a la vieja. Bueno. This thing between you and Master Mirror. ¿Cómo lo caeré de bien? Really rather not get involved. You already De are, momento. I fear. He did something for you. Now you've a debt to repay. Am I right? Yes. Well, then you'll not free yourself of him till you've paid it back. But never worry. I shall devise tasks so impossible you will never complete them. Not if you go mad trying. But try your best, and your debt shall be absolved, while I shall live in peace until Master Mirror finds another aide-de-camp. Vale. Vale, ya entendí el plan de Olgierd. Básicamente quiere hacerlo de lo que hacen los abogados en Colombia.
extender el juicio hasta que se concluya que por vencimiento de término se declara inocente. Hasta que se venza. O sea, quiere encargarle a Geralt pruebas tan difíciles que no las va a poder realizar. Y con el tiempo, el Señor de los Espejos se va a tener que buscar a otro ayudante para que pueda realizar las pruebas que le está pidiendo Olgierd a Geralt. Que entonces sería Geralt quien tendría que pedírselas al otro ayudante del Señor de los Espejos. Y así se quiere ir saltando la pelota, así como hacen en Colombia las instituciones por las responsabilidades políticas de alguna vaina, que se lanzan la pelota unos a otros, ¿vale? Pues no, todas y te van a meter un espadazo. Let me think. Hasta me va a pedir unas perradas horribles, ¿no? We're currently without a roof over our heads. Perhaps we should start with that. Bring me the house of Maximilian Bossoni. His house? So surprised. But why? I must live somewhere, mustn't I? What's the meaning of this? Second leave of your senses? You mean to mount a filthy horse? Out of my sight, wretch. Know what Vladimir would do to you if he saw? Aye. Vladimir. My brother. There were times he himself stank like foot wrappings 3 days old, but his mount always looked fit for a parade. Oh, none rivaled Vladimir at feasting, carousing. Sadly, he's been celebrating less of late. You must find him, and show him the time of his life. My second request. Fine, seems easy enough. And the third? Complete those two. Then, we shall speak. Pues la tercera me va a pedir que mate a alguien. En la tercera me va a pedir que se corte la línea de peticiones, o sea, que se corte... ¿Cómo decirlo? Que se corte esa línea de peticiones para que el Señor de los Espejos no pueda dar por terminado el contrato. Algo me va a pedir, algún muerto me va a pedir, y seguramente o va a ser Geralt o va a ser el Señor de los Contratos, el Señor de los Espejos. Any hints? Where I should go, how I might start? O me va a pedir que mate a alguien muy importante para que Geralt no lo pueda hacer. Once I'm done with those two, where will I find you? I cannot know, as Matt Bander's planned some diversions. But let us say at the Alchemy Inn, in Oxenfurt. Fine. See you there. Ojito. Me va a pedir cosas complicadas. Too hard, but the house? How am I supposed to bring him a house? Hombre. Actually, the opposite. I wouldn't worry about the house. Sí es cierto, porque the brother will be the tough bit. En la historia central conocimos a un tipo que con una magia teletransportó todo un castillo, que fue el que se teletransportó en la costa de Skellig, que había una torre generando tormentas y tuve que entrar en la torre y resulta que el tipo se había teletransportado con todo y torre. Y sí. Lo del hermano va a ser complicado, mínimo el hermano está muerto. You waited for me. Nice of you. I could hardly abandon my proxy to the whims of fate. Thought I have to fulfill Olgierd's wishes myself. So states the contract. Yet, nowhere does it forbid me from providing help. And something tells me you'll need quite a bit to complete the first two tasks. Vale. Es que es algún mago me la teletransporta. El hermano va a estar muerto. Olgierd's brother. O no tiene. Why do you think he'll be tough? I'm afraid he's dead. Está muerto. Qué hijo de puta. Never agreed to necromancy. Necromancy is hardly your only option for reviving a soul. An old-fashioned ritual, a blood summoning. That's what you need. Invocación de That's like sangre. choosing between pestilence and the plague. Besides, I'd need the blood of the summoned. Blood. True. Del invocado, no necesariamente. Not necessarily. Sangre de Olgierd. Here. Where do you get this? Geralt, aren't you the curious one? Assume it to be Von Everett blood and get on with it. Where'll I find this Vladimir? Geralt, I cannot do everything for you. Use your head. The Von Evericks are well known in these parts.
You must have met someone who's heard of the family. The charming redhead, for instance. The medic. You know the one. Eres. ¿Eres? Pero Tris no era médica. Borsodi's house. No idea how I'm supposed to bring him that. The only Borsodi I know of around here runs an auction house in Oxenford. Heard of it. My swords almost got auctioned off there once. Auction was held in Novigrad, though it was a while past. They must have relocated. You just might get an opportunity to ask them why. Fine, I'll go there. Then what? How should I know? Perhaps you'll get inspired once you're there. Oh, and take plenty of coin. I have a feeling it could come in handy. Guess it's high time I got to work. A bit more enthusiasm, Witcher. You know, you just might enjoy yourself. Yay, can't wait. Say I need help. Where'll I find you? I shall find you. Good luck, Geralt. Good luck, Geralt. Vámonos, Geralt. ¿Y qué habrá sido de la chica hija del dueño de esa hacienda? Chani. Ah, la chica de la cripta, es verdad. Vale, vale. Vamos a hablar con la chica de la cripta. ¿Por dónde entro aquí? Ay, carajo, por aquí no, por acá. Tampoco. Vale, por aquí es. Sí. Da Vinci. Bueno, este no es de Da Vinci, pero más o menos así eran los estudios que el tipo tenía de anatomía. Compraba cuerpos en las criptas para, con todas estas herramientas, desollarlos, hacer dibujos del sistema muscular, del sistema nervioso, de las venas, todo. Bueno, tal. Mira, esto por ejemplo, va así hay un dibujo de Da Vinci, pero casi que calcado. De hecho, le pusieron barba al tipo y le cambiaron el perfil diferente, perfil más aguileño, más italiano, por decirlo de alguna forma. De hecho la cabeza creo que está desproporcionada aquí, debe ser un poco más alta. Qué guapo esto, loco. Me recuerda a unos dibujos que realizamos en el anfiteatro de medicina. O sea, en una ocasión en la universidad estudié artes, bellas artes, bueno, artes plásticas. Y en un momento en la universidad nos llevaron al anfiteatro de medicina y pues estaba ahí el cuerpo con el que los estudiantes de medicina pues estudian todos los tejidos, el sistema nervioso, de los tendones, por dónde van las venas, cómo está distribuido el cuerpo dentro de la caja torácica, todo, y pues el cuerpo que estábamos analizando estaba completamente desollado. Y claro, le veíamos los tendones, tocábamos los tendones para ver cómo se estiraban los dedos, qué dedos se flexionaban, qué tendones se estiraban, todo, guapísimo. Vamos a ver a Chani. I've tested the slime. Hola, Chani, pelirroja. I believe I'll be able to brew an antidote. Good. A pox in an army can prove more ravaging than even their fiercest foe. Your service will be recognized. How? Will I get a toad-shaped medal? The army's not got any medal like that. Geralt? Are you alright? What's that on your face? Long story. We're conducting important business. Yous can catch up later. Yes. Right. I'll get to work on the antidote. Shouldn't take long. Tasty number, that medic. Not like a scholar at all.
Interesting. Curious to know, what do scholars look like to your mind? Well, all that reading's hard on the eyes, right? So they wear spectacles. Oh, aye. Thick ones, propped on wrinkled noses, and their clothing frumpy at best. Who've they got to dress up for? The books? Fascinating, really. But if I were you, I'd make sure no medic ever overhears you. Huh? Why's that? Because when you get cut in a battle, she might just refuse to stitch you back up. You're a lucky bastard, Witcher. We've seen her making eyes at you. Not like she looks at us. Isn't that right? Admit it. You fancy it too, eh? Sorry, none of your business. Come on. There's some kind of secret. You embarrassed? She's quite fetching, and you're, well, none too handsome, but a witcher. This is like your type. Hijos de Come puta. now, fess up. You fancy her or not? Está buena. It'd take a blind man to shrug and turn away. Too true. Meantime, you witches have got especially sharp senses. Here's the medicine. It's a strong solution, so careful with the dosage. Each patient gets exactly 2 drops after meals, 3 times a day. At the most, in 3-4 days, the infection should recede. I thank you. In Redania's glorious name. ¿Quién habrá quedado al mando de Redania? Redanian cause now? I serve individuals. I treat them. That they're Redanians is coincidental. I'd help Nilfgaardians as well were I in a position No me acuerdo, creo que quedó Kedwenis, Edirnian, elves, dwarves, Roach. halflings, the ¿Qué se same. llamaba? Come on, Geralt. Roche. You know me. Roche. Roche. Aside from the incident in the sewers, we last saw each other. Must have been in Vizima. Yes. Yes. When it was ravaged by the Catriona. Feels like a Qué guapo el century collar que ago. tiene Chani. Where have you been? What have you been doing since? La serpiente enroscada en la I vara. left Vizima Símbolo de la and medicina. returned to Oxenfurt. Proceeded to finish my Qué doctorate bonito. and then opened a practice. Shortly thereafter, war broke out, and I was press-ganged into the Redanian Medical Corps. So what now? Radovid's dead. But the war's not over yet. The chaos continues. I'm still very much needed. Though I can't complain. At least I live at home now, and I treat the ill, as is my calling. Though I must always be ready, for at any time the Redanians might knock with some painfully urgent assignment. Shani, I need your help this time. I'd guessed this wasn't a social call. All right. Tell me what you need. Is Tell it me what you all need. related to that mark on your face? Sí. Ah, and you must tell me what happened in the sewers. Es una larga historia, sería una pérdida de tiempo. Maté a un príncipe y me hicieron prisionero. Bueno, la segunda es como muy resumida, ¿no? Pero es la verdad. Where do I start? All right. Monster in the sewers turned vale. out to be a giant toad, and this toad was actually a prince, an Ophiri one at that. And I'm a Kaviri Duchess. It's the truth, uncolored, I swear. When I killed the toad, some Ophiri soldiers led by a mage showed up, captured me. Man named Gaunter O'Dim freed me. Who's this? Un mercader de espejos, alguien muy poderoso, la verdad es que no lo sé. Ojo que el hecho de los espejos son simbólicos, ¿eh? Un mercader de espejos que te cumple deseos. Mola, mola el simbolismo. No, porque el espejo refleja lo que eres realmente. En teoría, el mercader, el señor de los espejos,
le cumple a la gente lo que quiere, y lo que quiere es lo que realmente es. Lo que anhela la gente es lo que realmente la hace. Porque es en lo que encausan su vida para conseguirlo. Y hacen lo que tengan que hacer. Me gusta el simbolismo. Me gusta el simbolismo. A ver, la verdad es que no lo sé. No sé quién es. Frankly, I don't really know. Pero me puso una marca en la cara. Now he expects me to fulfill some nobleman's wishes in return. First one's to summon the ghost of his brother, then show him the time of his life. Amuse a ghost? How do you intend to do that? Not my chief concern at the moment. Gotta find his grave and summon him first, then we'll see. But that's necromancy. It's extraordinarily risky and involves higher magic. O'Dim told me how to do it. No sorceress or necromancy involved. Gave me this concoction that summons ghosts. I'll need a censer too. Well, that can be arranged. They keep one in a storehouse at the academy. Vale, almacén de la academia yo no puedo traerte. Thanks. Gracias. Don't mention it. But I still don't like this. Tampoco, pero... Neither do I, but I don't really have any options. Gotta summon that ghost. I understand. Whose ghost is it? Olgierd von Evereck's brother. Von Evereck? In my third year at Oxenfoot, we had to choose an elective. My options were Pearls of Wisdom from the Hierarchs, or Famous Redanian Dynasties. Ya, es la segunda. I chose the latter. Here it is. Von Igrid, Von Estiken, Von Evereck. It says Olgierd had a brother named Vladimir. He lies in a family crypt near their manor. Thanks. Knew I could count on you. ¿Dónde es la I'm mansión? off. The crypt's described as quite a work of art. I'd love to see it. Why don't I bring the censer? We can meet at the entrance. Vale. Vamos a dejar por aquí este capitulito. Quedado relativamente largo. Reúnete con Shani en la cripta familiar de los von Evereck. Ya sabía yo que este tipo, Olgierd, era raro. Bueno, raro no, era... Sospeché del tipo, del primer momento en que lo vi romper una escultura bonita. Dije, este man no acepta otra cosa que no sea la que tiene en la cabeza. Y lo está demostrando. Invitación a una boda, ojo. Tormenta de oro, bueno, lo leo. Shani, apellido ilegible. Ojo que me va a invitar a una boda, Shani. Me acaba de hacer un spoiler. Dinastías de Redania. Robó todo. Y ya sabía yo que el tipo era raro, o sea, lo medí muy bien. El tipo tenía... Uy, esta gente está muy enferma, loco. El tipo tenía intenciones muy ocultas. No oscuras, pero sí ocultas. Eso no lo hace directamente malo, pero sí poco confiable. Y como que se está... Con lo que pasó en la villa esta que se incendió y matan a un tipo. Aparentemente habían matado al papá de una de las chicas de que había ahí. Se está como que confirmando la cosa. Voy a dejarlo por aquí. Y luego continúo con la visita a Shani en la cripta esta. Qué lugar tan romántico. Si les gustó el video, déjense un likeazo que se vea, comenten algo ahí abajito y suscríbanse al canal. Nos vemos, plaga.